بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mes chers compatriotes, Comoriens et Comoriens, de l'intérieur comme de l'extérieur, comme de la diaspora bien sûr, honorable assistance, Ayyuha al-Muslimuna, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, j'ai l'immense bonheur de m'adresser à vous tous pour vous exprimer mes vœux les plus vifs et les plus chaleureux de bonnes fêtes dans la joie et le bonheur. Mes vœux vont également à l'endroit de nos frères et sœurs des communautés musulmanes du monde qui, tout comme nous, ont observé avec piété ce mois saint du Ramadan. Puisse Dieu accepter notre jeûne, exaucer nos prières et nos invocations et continuer de nous guider vers la voie de la foi pour plus de rétribution, mais aussi celle du pardon et de la tolérance pour plus de cohésion nationale. Cette célébration est l'occasion de remercier Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir accordé sa grâce tout au long de ce mois sacré et de nous avoir bénis de ses bienfaits, et notamment la capacité d'accomplir ce quatrième pilier de l'islam dans de très bonnes conditions. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, dans la tristesse ou la maladie, ont néanmoins su entretenir leur foi en Dieu en multipliant les prières, qu'Allah le Tout-Puissant perpétue sur eux les bienfaits du bonheur et de la santé. J'exprime par ailleurs ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faciliter la pratique du jeûne dans notre pays, dans la tranquillité et la sérénité. Qu'il s'agisse du corps médical, des services de protection civile, qui n'ont cessé d'apporter secours à celles et ceux qui en avaient besoin. Les opérateurs économiques et les commerçants de notre cher pays qui ont bien voulu faciliter l'accès aux produits de première nécessité en appliquant des prix défiant toute concurrence. Les forces de l'ordre qui, comme à l'accoutumée, ont veillé à ce que la paix, le calme, la sécurité continuent à prévaloir dans notre pays. Et ou alors nos ulémas qui, à travers leur prêche quotidien, ont su nous guider, nous éclairer et renforcer notre adoration et notre foi en Dieu. Mes chers compatriotes, comme l'année 2023, cette nouvelle année est malheureusement marquée par la poursuite des guerres fratricides et des crimes multiformes. Ainsi, au moment où nous apprêtons à communier ensemble pour célébrer l'Aïd, j'ai une pensée particulière pour nos frères et sœurs de Gaza et de la Cisjordanie qui ont observé le jeûne sacré sous les bombardements meurtriers, les privations humaines et les autres atrocités infligées par les forces israéliennes. À cet égard, je lance un appel pressant à nos pays arabo-musulmans et au monde dans son ensemble pour qu'ils se mobilisent de façon collective et engagée en vue de chercher les voies et moyens de mettre fin rapidement aux injustices que nos frères et sœurs palestiniens endurent sans aucun répit, mais aussi retrouver la paix dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne.
Ces 2 dernières années ont également été témoins des changements anticonstitutionnels de pouvoir intervenus dans certains pays africains, mettant en péril l'ancrage démocratique dans notre continent, ainsi que la paix et la stabilité que l'on croyait enfin garanties. Toutefois, je suis confiant que les efforts en cours visant à favoriser les transitions démocratiques porteront leurs fruits et à cet égard, ils bénéficieront de tout notre soutien. Par ailleurs, de nombreux pays dans le monde, et plus particulièrement ceux de notre continent africain, ont été frappés par des violentes catastrophes naturelles qui ont fait de nombreuses victimes, des blessés et des sinistrés, et surtout parmi nos pays voisins à qui nous adressons notre solidarité et nos sympathies. Ces catastrophes récurrentes doivent nous interpeller et nous faire prendre conscience de l'extrême vulnérabilité de nos pays face au changement climatique. Nous devons en effet agir en conséquence et vite pour atténuer les effets du changement climatique et plus particulièrement aussi celui de l'espoir. Avec les élections libres, transparentes et démocratiques qui se tiennent un peu partout sur notre continent, que ce soit dans notre pays ou comme ce fut le cas tout récemment au Sénégal. Ce scrutin a confirmé la maturité politique du peuple frère sénégalais et l'ancrage démocratique que nous avons toujours connu de ce beau pays de la Teranga, une nation modèle dotée d'institutions solides et efficaces et qui doit nous servir d'exemple. Mes chers compatriotes, la diplomatie comorienne a connu des avancées notables ces dernières années. Avec l'accession historique de notre pays à la présidence de l'Union africaine en février 2023, au terme d'une année bien chargée, nous venons de passer le flambeau à la Mauritanie avec fierté, puisque cette présidence a permis à l'Afrique de faire entendre davantage sa voix sur la scène internationale grâce à notre participation active à de nombreuses rencontres internationales. Elle a, entre autres acquis, obtenu l'intégration de notre continent d'une façon définitive au G20, institution clé de la gouvernance économique mondiale, davantage, mais aussi la création et la ratification du traité de la ZLECAf, mais aussi la promotion de l'économie bleue et le lancement d'un dialogue avec les dirigeants des pays en crise sur le continent. Elle a en outre été l'opportunité de prouver que les pays les moins nantis ont aussi la capacité de présider effectivement aux destinées de notre continent africain. Je tiens à remercier à cette occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr les pays et organisations qui nous ont apporté leur appui inestimable et leur soutien conséquent pour mener cette noble et exaltante mission. Et permettez-moi d'en citer les Émirats arabes unis et la République d'Arabie saoudite, entre autres. Par ailleurs, notre pays vient d'intégrer l'OMC, une belle opportunité d'attirer les investissements étrangers, surtout avec le grand potentiel du marché régional qu'il offre à travers son adhésion au COMESA, à la SADC et à la ZLECAf. L'année 2024 sera aussi celle de la réalisation de projets de développement majeurs, à l'instar du grand hôpital de référence El Marouf qui ouvrira ses portes, Inch'Allah, très prochainement. Nous aurons l'occasion de mettre en lumière toutes les opportunités qui s'offrent à nous lors de la cérémonie d'investiture du 26 mai prochain qui va consacrer les élections libres et démocratiques que notre pays a tenues le 14 janvier dernier. Je tenais toutefois
à travers ces quelques remarques, à rappeler l'impérieuse nécessité de consolider les valeurs d'unité, de solidarité, de la paix, mais aussi de se rassembler et d'aller vers l'apaisement, afin de mener avec succès les réformes que nous avons besoin dans notre marché inéluctable vers l'émergence d'ici 2030. Et permettez-moi de souligner, s'agissant de cette cérémonie d'investiture, que notre pays est connu pour être une terre d'accueil, d'hospitalité. Et je compte alors sur vous tous pour recevoir, comme ils le méritent, les hauts dignitaires étrangers qui vont honorer ce grand événement par leur présence. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, avant de clore mes propos, recevez mes vœux sincères de bonne santé et de bonheur en cette occasion bénie de l'Aïd al-Fitr. Puisse Allah, le Tout-Puissant, accompagner nos actions en faveur du bien-être de notre peuple et du rayonnement de notre pays, mais aussi de la prospérité de notre continent et du monde entier. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lukara diri shikewale. Shirika ngabando twahi watu zakatul fitr. Ajende wa ifanye sunda hiyo okore ambilando dondo rifanye ngiona faida zinji ena ujoshinda ifanye ninaulona zidhamana hauzi nchida za huifanye yabo andani dozingara shabashinu nimbushirie ni bwa Komori namloho nunze wa hundani rwalobo nze idi njema ya kheri kamgwa benze na amani na unono na unroka kamgwa benze nimbeshele marhaba bwa Komori hoji mlifuhaji namna ratsanganya shonsi pia umwezi unwabira hanamna hamali za hamba banu ondo atende banu ra presi ra mufti kaza nwazi vira amani ngabo handani ndoka arishukuru Mwenyezi Mungu na shukuru Mungu baka wacha hata hasara shukuru Mungu aidi amba wayo kagujurizidia wagena shukurie ajarizidia haukaya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha zene maza Mwenyezi Mungu anafulu ziwaza wagena tumshukuria yajarizidia kama gabenzi ngabo kwezi watukufu wa Komori na tanganyia shukuru Mungu hazinje marenda harumetsinu ranzi hali hata jemdaba zama bani prince mufti hazamba ngamombo Mungu kamgari hanamu arjuka kufanya seminar harma education nationale tijohanza ramba education au malezi tilo msomo ba wala mrenda lekoli kasa halelo ranzi ngamombo Mungu bo president de l'Aziz bo mufti ritsanganye sonti pia zekanonda ruza henti inu da zenshivana da siwandwa siasa nuandwa dini nuandwa milanansi izo kanuza kana haini wandwa kanizo mana hao wazingare nti inu atawaha wage Mungu ahibenza Mwenyezi Mungu harlauza handongo zinji wala nabula kumshaimina khawf munoka khawfu do fikir kabunduki jaru no covid haba hakolera ngunar hafadh ani khawfu ngarwona ukangenjao heze taratibu zunti pia leo inu kandondwa banzia bahari ngabo voti yabo yo siasa ngele inu mndunguto bombu msirini ambe Allahu akbar awandwa dini kanyi concerne mushede ngele ongar parao niralo zemndo remezi fafare le majlisi ndiri biyazi ajapi hemba ndwar parerile ende yaulawa ndwa pemba hindu abandu amenlansi banu mkauniki wa examen hiyo wenge exameri nkiwa zekano zondaro shahab sikitifu nyonti pia baha ranzira nge independence mhatsika bai hazi yondwa siasa shaila hazi maifa banyu yondwa dini yondwa milanansi mazingarenti inu ranzus kuwazungu wajabanu hata waroha gujaisha Mkomori ambange katoliki hausikitifu haba hainu duanja hormo katoliki
akamzingarensi wazungu wakamoroni wakafomboni wakamtsamdu akatengwa twe magari wa roha ijuma wajatsa hazela tete homsirini wandu warambiwa tawa tutoto ila tete sha mzingada zezo maana wange wanu hata warange uhuru ketula nguriziye wange wanu hana alwaqt mandamu hankwa naye mankuu yauka yeutubu hastaghfiru izo zinyamba za tau kwa waji wa ushatwari mbuda shamanda mwuga ukansi hafikiri zenungu zinatufanya naye abo hatubu sinabuzirenda tena habo astaghfiru wakati uja kwezi watukufu komori ya ukari tubu listaghfiru ye neema ya hensi inu ya karumensi inu ya hedini ya zingarwani wandu watwenda zihara watwenda medini hama mufti wandu wakode tasbihi Allahu akbar subhanallah de daira shawazingare dini hiyo nwandu amilana tiwa hinu waitukuza basi haba haze examen hizo ngasine wajibu ya ukarudi tena rangalendre da hiyo jerinko wana nwajuhu kamyezi Mungu abenzi bamoneza jira alhamdulillah hatabaha wefariki mndu ngatanganya hangu ntumbili ntundaru difanye dua hai rijentu shenda rijarbaini izokweli ndugu kwa sashe hankwa mvelo bushalati dezibe hau mndu balanga bo tukhfi sudur haukeka ujagungu yankwe sashe kuna huimeya hawambe tuna ujatsena wakati hamka tuyo ya hafando eyo mruhindri yode neema rankwar mwetsinu nyima soma har mazense zankare ya mwamzijonyo tipia ka mrehi fahama Faransa yunda wene fami bahi wajukipe nao besoko undaba khati do kuja makabala wajawa salwa har maye ya Kaaba shuwa sangwa tungo salwa udahoni ino nduhuzo yo hata mnuguli bo bazinge mru yafanywa yatsimbe ngwangwali bange mru yatsimbe bonge enema yo uja mufti bo prince haraka rizingare miuzamba na utalega mjo samihi ukaya hoshukuria neema ye muhimu wa an amala salihan tarlahu akayo idungana ne aya rabbi auzini an ashkura neemataka allati anamta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarlahu ze sura mbili za tuwaze aya hizo basi watu tia hapo itotilwa an amala salihan tarlahu انتي ما ادخلني برحمتك ومنك الصالحين يا بيدي ما اصلح لي في ذريتي ادي تبت اليك من المسلمين ibange kwezi watukufu hamadi na hamba tijikaza ndabo tambati na ukamle sha ikawajibu bukaza ngwezunze shelezizi wenge abo duka ya narishukurie Mwenyezi Mungu shukurie ema daktari wa hatu na koze alhamdulillah kawa kahashiri sur le terrain juziti la itandanga mjomtuje kama haribija tungwa rwaziyunzi yani ezajirindi aradi majandarmu waje wazima gari wasiso wangu wankamba hindu wafunguwe ngewendeza umuhao haukaya ngwanzo shofera alemba hindu yatijwendo nzane ndi afanya aksida hawala ndolo gari ne kakaja namba maji wajafunguwa wajo mtu ya pression bange lazima tushukuru jana mai bange abo de maduktera tushukuru tena mabahazazi no wali maji wonti pia no walozi tunashukuru alhamdulillah haka enamna rashidiana karfanya taratibu wakeze maadili za urumi armetu muzika alhamdulillah bango pande huu alhamdulillah ile free hapa mashallah na le popoi mashallah zikazinji ngeje na mbemba tene zintsambo zo zidungu shamuhimu de le free hapa na le popoi de la kaji ngeo muzindoni wenge ngashukuru Mwenyezi Mungu nimshukurieni kwa mabahazazi nimshukurieni nyima jeshi au le force de l'ordre au de kine police ngwa hibenza miuza mbakadu zinji bufti lazima ufanye tem ya he hadisi ya he majeshi idhamana he majeshi wakumurwa ile wakanti dhamanalo wazungu Mwenyezi Mungu aide hamba wa'aidu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr lazima ndo kena wandu wa udafi enti hao
majeshi walilama de maadui dene mapolisi wanda ni maadui ya Komori wanda kadi maadui kompyuta wani baha na bonga mwanao wazungu haba ukaya tukamja bahendeni wanti majeshi la ringa Faransa waja ukatibanu Bob Denari hakabanu monizo afanya hende zahe hande hafu sharda habo jumeshele yuzende Haiti ya wapreza hiyo tena moneza jiri hausikitifu boya roha wajara isibanu hajaha para mamersendirise na hawa beha banu wende sawa shabanu ye abani ya hensi ya hatu sisi lerjo hizingara wende ujo hizingara wawe ebangelewe yinu wana majeshi wala pia ni mapolisi wala wa Komori kabati mji mzima hauna bajemnji abaha kumeda ono hangu ajana be kasi karti na jeshi hau karti na polisi hau karti na gendarme wale ukafanya ghalatu ila almari asume sonti pia miamja asume pandwa hao ndari asume akawala wana wahatu hata bahanga modao majeshi ngwa ulwa wao ebenge ngaranzore liwani ka majeshi ngwa fanya wale shatungarisi hao dabwalo hashiri bahamdo mba alert basi kama alert ni mdo urambia njonda ni hatsatsaya basi hani jeshi ya ka permission ya karma vumzi ikalinda aparo etoro haja yani tukhfi sudur ezunguza ile zambao ebenge lazima ngwa una wajibu na haki adozi ngada sha sijotabu akuma warimelewa ka waladu wana hatu ngwarifanya o hazi izo mufti ya hamba banu shatunga mnaroho bangu masiku hende nkurani ya sima hula wa mtsamdu hende nyuma kele hula wa fungonde hende nyuma shuwa batina mbauhara bade kakujana mbahi ndo kutana mbakarbira nabo kanga bu majeshi wewe kuna ujambia kama mahala fulani nsubira bamjo ulwawa bange iyone masha izinga rani majeshi wa hatu ngondo wanu kweza tukufu geladhimu rewa shukuri mtunkaze matu kama jeshi mtujirongolea mabahanti jeshi mtunkaze matu hata mtujirongolea amrangolea majeshi shatidabi mitlengero treta bahanti jeshi yabo kweza tukufu yele marhaba abone Zabira msijwao mwa 2023 wabira matabu zinji zadangala tabaha na dizinkodo zwanao pia mufti hazama bandono kana fanya hadhar ngabo nsiza Kiislamu watu mduje mwadahe dahubi ngabo nsiza Afrika tojua mrumshenge dahubi na sisi mba Islamu si Afrika yezijiri uhula imana tojujiri unbitu imana tojujiri likarta nganyare twazi fatha Mwenyezi Mungu rudi haidi mdu harengeza mana hahe nyidi wahaba ni wa Komori ka mzia mroye uzia rahawe jasiha hatulia suma ukaya vaut mieux prévenir que guérir majeshi na katwatwa ze armu bala washindwa shayen kodwe njema yembana nkuu dokandwa fanshaudi hata zango stijiri nabo hiyo dhamana ya hatu sonti pia zamba ban na relele shana mweshele mufti baba hamdari mwana pingo do hafungwa mweshele wabamdari wana tutwado mnapi zo kweli sisi kaura mbiyo mratuzore malepi kaure male pionzi na urema basi mdu bambwe batozi baike urombada mundu ibaza akeka ujoda hodi kusubutambia mbabaho kabani tulwa yetu da hureme akaguja ula wabure mwanati wa mzima wanu handu tupia hausikitifu Malaysia lawa haba hainu mdade mwana ngwadu hafungwa rongenga nzauri wone tartibu ya hebale ziri rejeze tartibu ya hemelezi iyo de jorifai nezi mwajale leuri wande zenkudu zinu zitijiri eza jirwa na nyaswa Palestine hejo niside mama Israeli wa ifajamu dunia kamili wafunye maatwa mabaraka mtimu uzijiriu wabwe maatwa mweza Ukraine Rusi sheza Palestine ribaraka watijiriu sha ilakza mamezi warikao majala marifanya ritwezi fatiana za fatia nyezi mwajali wa kunde amani ya hao
wahunde arlia hawi yale mohunde Mwenyezi Mungu ajalie rishinde nda tsamie dare bitil maqaddas inshallah hizo ngazi mundaona nje swasiri ngazi mundawa Yemen yanga mjoza jire Yemen ya yonti ya kikomori wakomori wakaenda ihondodondo banusisi la ojina omeru chakun banujuzul qamar ilati kamari ilati mwezi ilanu ni ambao nkoho basi wandu wa Yemen wakaudo wakama makomersa waduzungu yaku wajahunu barajamba kakunna fi juzr fi qamr rekarma si wangawe mnando ni wahatoi ambao qamr ngonato qamr kwa jamba kale zil kamar amba les îles Comores les îles de la nuit zokwele mwezi nguo ngasumwezi hasi chingoma ala pia she origine qamr ila Yemen yataskunenda hiyo wahana mbe hadisi hanikwa na nuni wautiwa balia sijabaiti salama bahibu na shaweli ila baewa kweli wenkoho shamengo na mazi shiriza Mwenyezi Mungu koho hunu yetuwa mnahindi ni wabla iyo igeja kade mnahindi ni wa mwewa bahize nuni zazalwa yao zitie mnabla unaweze shiriza Mwenyezi Mungu kaba nsiti sauni mahala dipi nuni ya laiho boko ichoka anuari pia ichoka nzidu ijahunu weyaja yahusa wanaruha bala basi watia mnabla wahenko ya hato yamunge kwezi watukufu lewe idunga nzo haraka bituze Fatiha Mwenyezi Mungu hafadhi ntizo Mwenyezi Mungu hafadhi ne mabaya kwa mgabenzi mange oma haumono karinkaza manaza ni African zitekeleza namna bako alhamdulillah ya dunia pia washukuria shabo prince mbeshe nchwa kaujwesha kakabana ngo tunasha wabuhandu wakomoramba zila ndabunja fanu zahangu hata labatani hata njafani na we dunia kamili ranzi nku pia ranzi Biden ranzi Rusi pia wananzishia wakamnifereshia zengwezo la bajua kwa mbaka zanda bula za fanu ngola tukamhadani yo desha lisijori mahsuda kama na rugo tunasha kana ure mahsuda ngiabudu shukria Mungu wakaza maana hizo gamzambu shatungana tunatekeleza wakawa nama wakanizo wasomwa hanami hawa kana experience nami shakomra jo subuta roho ya meti ya ende bonze heze tabu wakanizo armaiti shami mena songa leo harma hawa kamili na ka president des affaires étrangères daboka mzingare amani ya nchi benga mumshukurioni bongondo akaonkazo manajati zamba kati unde bahati kati unde habanu wakati unu sha enamnensi haja hata waswili ila densi dankwaze zamana shatindame ngwajale nsi tekeleza akambaka amani badu tikauroha nifanyeza lazima nifanya harume dunia kabisa haumaka amani nsi akarma amani jakana hata baharara ngabuga mshukuriyo enema yo izidi alafu haba hainu zamanazo zitekeleza litongo rihundu faida nyingi aka nsi julihana waijua wakati wakaunkazo maana sha isila rafanya bonze huso katina bahe communication liyo nti yako marijul hana wangabu lazima wa haundu bil 24 lifain tartibu ila emergence tamanzo lijenziani reaccelere haraka iwaswili hena mnansi ajul hana shabu mgaweza rejeu di amani no salama zibaki ilitonge wandu waje akanga bo amani na salama yabona done economique bo himutse na jotunga waje doka halensi hatu ikayandoma wisamila bita haina mrondo investise yamjo kahulizando wisamila bizambi sabukatsambil mahazu ulazikuwa hulamba haina mjo kahulizando kana huji abahanga umnabazile kafu ekaja produce hunu kujohuza hunu hauze Tanzania hauze Kenya hauze Afrika kamili iyo marsheti miziwe 1 miliari ya wanadamu mengabo kasisi vijari kreze condition zitartibu za kamnujo karma amani na usalama andware ntila vumbula bande na mashintu la na lawe na haba shishi ya lawe yake makini ukabaka ajahunu ha produise ha transforme godwa huza bonze kasina hatambata bishaba singa rundao akabwana gwajuhunda haziwafanya na iyo de hotu tabu kurlo niyo do bura howana wajawe rengwa werumbilwa wenda wanjia harma zitwabia boko kajalazimu hata ebonge yenti iwasule darja hiyo garomba Mungu Mwenyezi Mungu ajalie mahaulu ushinde likapitalize
alhamdulillah ze voti zibiri mwono coincidence huna nyaswa da Senegal wala Senegal ukatrange independence la kamana no wazungu odo akauri representer diplomatiquement bonzi mitse de Maroc 78 bas ambassadeur wa Senegal da jaka hundega wa aeroport wakauri representer son tipia yode tare hatu da Senegal nyezi ngwa jandia marais wadu pia wa maintain les relations hizo hata ijenda haba Senegal na Komore hamanti nzima malgré que distancing yo hule wana hatu walwe ngwa biauni heli warengwao heli wa Senegal wako bage mwana coincidence ajiruka rifanya ze vote à 14 janvier ba wafanye za hao le même année zibiri amana salama Senegal wonfano hebonge aboze vote unu zibiri tsamila ndabo moni la nakavrana azilanu gosko jiri shado kana zila bla msomori somao zamba bani press ka hale basi onduvura na arme campagne les votes shekazi hisa basi ula ashindwa de wahandana kwenda hende a féliciter mi 2006 wakati rashindwa ngami Yemenia maskini si paro atambakar shindwa shangar fanyao ko mnabahini recours sabana mretse recours hiyo timpara Abdul Wahab da cadre de cabine wa sambi timnego telefone sabati ufereshea neze votizo mnyo na leo zigare hena mna lazima sabam tifanye recours na wende izoromba mundoka enamna inu ikenendele hatari wasuli namna ukaleo president wa kumurido msungu wao zodi zajira alhamdulillah zijiri 2002 zijiri 2006 2011 2016 2019 2026 24 gasina date ambao date ambao le 26 mai basi batina utale harma ukaya mzo wangu na bakaya nganda mutina bakibroti mandamu mzangu mzawani mamrehemu watina utale amfikiri amjo ufikiri nyimdo mwanga za internet ekanga bonti mbili undrahu zilona date nzima ya investiture basi bando amerikani dasi shazanti pia investiture otobadilihana akazi futika jabira ndoko jawas fans botukam na taratibu ngabo zilaba jauzen kodo wa wana hata wajoka kufanya ze voti kwa tujua vyo kufanya tunda hivi na joto la tunda hivi sao kale ununga sina mahamengo mili naya rirete date ya 26 mai kado rifanya investiture yone malazimu shukuri ngajale wajuja banu wadunge date yo ikaye yo neema yo ala mankuya wonisika entia hatu ngiyo haruma stability wange wanaruwa jirijuzi baada ze voti zitijiri tena kama wabenzi amluka tsanganyeso ntipia ri hadisi ke bazima wange abo tishezo hamba bo print shambo mufti ngamwambio wana maana washinda ukanga mitayari ri hadisi zegezo manarizi naka zinza hatu ntipia mira isi wa hoko mori pia one vote one vote one voting wa 54% harmati kombe de prosa wa vote ngabo ya wabakabo wa dukana lao ajoenda bushina wende Tanzania au Komori mga haini mnunga na haki yake ngina ni wajibu yake hususan izo rifanyao ngarifanyao yenti kartujifanyia kartufanya serse wala kartufanya kadha ukadha shagarifanya ntika mimi tayari amumnego ni mazahidi banu kakaba tatamba tabu haini jokanza jere hadisi ho ndo hentinu ni maendeleo mema hentinu na maudu ya khairi ya hawa na hatu minga bitayari jer hadisi sha ezabira de kezbiri abangar darma investiture rilali kawangu mar chef d'etat marais wenji hata ngaba kanda jilali ketabamti jebanti na bangu humlazani an enamna ntia julihana basi haini mndu hatoka hanza yaje haini mndu hatoka bamjo kuja shadi jar lalika no majirani walo karibunasa kwa jaunu mamrogo tsokili bese kwa josami sha mrujo la Brazil au hali Marekani wala Mexico jahunu ujoka hele waje kaka jarangwa heli lazima banga kwa jamaa rais wenji ila dhimu haila ne marloniyo ya ukaini mti njema wajeni worengwa ndo ujibiwa ekawa jawarengwa nganzo ye nema yori wauniseyo wajibiwa namna warenga budukaya nganzo amani ayoti pia wajibanu watijitwe shade kinyume wajifahari wa haja van waroa wengabo tishozo amba mufti shele
ngamshwa na hila na gara hewe mtsorongoza ngabumlogozi nyinyi ndiko byanifanya intervention ngamitayari jer hadisi zevotizi hisa zideklare wa ebluya kamili wasikubali wabehaze barua za ufereshea mangamna mndanzo afanya na hila au yoti hila voti yo hila karo hankenzi kama kindi bamjo ruhade milimetref kama babenzi bjibjib kenzi shaba hainu natsanganyihe rangaliye ebenge minga mdo faniza fanya haini mnaregezwa mana hahe nganyuma lahoni nganyuma mijini nganyuma bangweni ngamrauze karata ngamwishiao izo ambao bange batike khiana bangabo ndrabo ngabona khiana ndrabo ngusamihilo alhamdulillah kabtu tafsir shakhiana yunziro halisalis bange kwezi ngoja laze evenement yebire joka ukale 26 mai hawarsa nuzitayarisha katsukaanza nimwambieni kaya iyo neema kuu watu na ufahari bese yode handali joka bjira harminsin ya ukarkina mashibdeta wararu wane watsan wajeban watukuze nti hatu wengawe nti hatu datukuziwa gela dhimu rengezo mana hizo jelizwasulishe kama benze abo hamara sa aidina alfaizin سنين بعد سنين مجتمعين على المتفرقين راضين على ساخطين لازم مجرد فكينا جوكنا خير كم غوينزي هارمين سنسبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.